This video is sponsored by Sky Education. Hello everyone, welcome back to Expertise Classes. So this is the second video on the chapter 3 Atoms and Molecules of class 9 Science. So today we will discuss these three topics: atomic mass, molecules of elements, and molecules of compounds. So at first let's understand what is atomic mass. So atomic mass বুলি ক'লে আমি কি বুজো? Okay, তাৰ কাৰণে আমি এটা example লৈছো. আমি লৈছো example of CO. This is the formula of carbon monoxide. Okay, this is a compound. So three gram of carbon combined with 4 gram of oxygen. So carbon monoxide to keneke form hoy? Carbonor 3 gram jodi ami oxygenor 4 gramor logot combine kori diu tetia hole carbon monoxide form hoy. Naiba ami eneke kobo paru 1 gram of carbon combined with jodi 1 gram boli ko carbon to 1 gram kori diu tetia hole oxygenoro kisu komi jabo kisu amount komi jabo jar logot carbone combine koribo. So oxygen kiman khini komi jabo. So 3 to ami right side e loi goisu loi gole ki hobo yar multiply hoise epine gole divide hoi jabo. So it will be 4/3 gram of oxygen. Jodi ami 1 gram of carbon e combine kora boli kau oxygen or logot carbon monoxide form kora karone 1 gram e kimanor logot combine koribo 4/3 gram of oxygen or logot combine koribo. So etu kotha ami eneke bujibo paru ami consider korisu ami ek glass pani loisu 1 glass of water aru water kini jodi ami sand dot pelai diu sand mane bali jodi balit pelai diu ek glass water e kiman sand bhijai dibo pare ek glass water e 2 kilogram of sand ti dibo pare ekabare. So 1 glass of water weighs kiman khani sand bhijai die 2 kg of sand. So ami ki korilu ami water or glass lolu 3 glass of water lolu aru 24 kg of sand lolu. Etia 3 glass of water jodi ami 24 kg of sand ot thali diu tetia hole gote 24 kg of sand bhiji jabo janu 1 glass or capacity ase matro 2 kg of sand bhijabo pare. So 3 glass e kiman bhijabo ek glass e jodi 2 kg bhijai 2 glass e 4 kg bhijabo. So 3 glass e kiman bhijabo 6 kg bhijabo. So 3 glass of water can make only 6 kg of sand weight, not 24 kg. আমি জিমানে বেছি লও জিমানে কম লও হেতু ম্যাটার নকৰে অকল 24 kg ভিতৰত only 6 kg sand হে ভিজি যাব 3 গ্লাস water দিয়াৰ পিছত. Similarly 3 gram of carbon e only 4 gram of oxygen ৰ লগত combine কৰিব পাৰে. আমি যদি ইয়াৰ amount টো কমাই দিও কিমানখিনি কাৰ্বন এ ৰিএক্ট কৰিব অক্সিজেনৰ লগত সেই কাৰ্বনৰ amount টো আমি কমাই 1 gram কৰি দিলো. So যেহেতু কাৰ্বনৰ amount কমি গল so কিমান খিনি অক্সিজেনৰ লগত ৰিএক্ট কৰিব তাৰ amount টো ইয়াত কমি যাব. So কিমান কমি যাব হেতু আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াইছো ইয়াত কিমান অক্সিজেনৰ লগত ৰিএক্ট কৰিব 4/3 গ্রাম অফ অক্সিজেনৰ লগত ৰিএক্ট কৰিব. So ইয়াৰ পৰা এইটো লাইনৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰো so আমি এনেকে ক'ব পাৰো carbon combines with 4/3 times of its mass with oxygen to form carbon monoxide. So carbon monoxide form koribo lage tetia carbon ki koribo carbon nijor jimankhini mass ase himankhini massor 4/3 times jiman hoy himankhini amount of oxygen logo lagibo aru himankhini oxygen or logot he carbon
কম্বাইন কৰিব টু ফৰ্ম কাৰ্বন মনক্সাইড এটো বুজাৰ কাৰণে অকনমান বেলেগকে লও সাপোজ আমি 10 গ্রাম অফ কার্বন লৈছো 10 গ্রাম অফ কার্বন সো 10 গ্রাম অফ কার্বনে কিমানখিনি অক্সিজেনৰ লগত কম্বাইন কৰিব কাৰ্বন মনক্সাইড ফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে এইটো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো 10 gram of carbon forms with 10 into 4/3 gram of oxygen. So 10 gram of carbon combines with 10 into 4/3 gram of oxygen to form carbon monoxide. So 10 gram carbon যদি লও আমি ইমানখিনি গ্রাম অফ কার্বন অক্সিজেন লব লাগিব তেতিয়াহে আমি কার্বন মনোক্সাইড গোটেইখিনি এমাউন্ট লগ হৈ বেলে কার্বন মনোক্সাইড পাম যদি ইয়াৰ পৰা এমাউন্টটো অকনমান ডিফারেন্ট হয় সাপোজ কার্বন আমি অকনমান বেছিককে ললো অক্সিজেন আমি অকনমান কম ললো তেতিয়া হলে কি হ'ব কিছুমান কার্বন অক্সিজেনৰ লগত কম্বাইন নোহোৱাকে এক্সট্ৰাকে ৰৈ যাব নাইবা যদি সাপোজ আমি অক্সিজেন বেছিককে ললো কার্বন কমকে ললো তেতিয়া কি হ'ব অকনমান অক্সিজেন এক্সট্ৰাকে ৰৈ যাব যিখিনি অক্সিজেনে কার্বনৰ লগত কম্বাইন হৈ কার্বন মনোক্সাইড ফর্ম কৰিব নোৱাৰিলে সো এটমিক মাস মেজার কৰাৰ কাৰণে আমি তাৰ কাৰণে এটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু লব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল যদি মই মোৰ হাইট মেজার কৰিব খুজো মই কেনেকৈ ক'ব পাৰো যে মোৰ হাইট কিমান হয় সো আমি ধৰি লৈছো এটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু লৈছো যে ফ্লোৰৰ পৰা ইমানমান হাইটলৈকে আমি 1 মিটাৰ বুলি কনসিডাৰ কৰিম সো সেই 1 মিটাৰ টুক স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু হিচাপে ধৰি মোৰ হাইটটো মেজার কৰিম সো মোৰ হাইট কিমান হ'ব 1.3 মিটাৰ বা 1.4 মিটাৰ মানে কি ইমানখিনি যে ডিসটেন্স আছে যেটো আমি 1 মিটাৰ বুলি কনসিডাৰ কৰিছো তাতকে 0.3 বেছি বা 0.4 মিটাৰ বেছি সো এটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু আমি লব লাগিব এতিয়া এটমিক মাস মেজার কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ৰিকমেন্ডেশন আহিছিলে ফাইনালি যেটো IUPAC দ্বাৰা accept kora universally accept kora recommendation ase hetu hoise mass of carbon 12 isotope so mass of carbon 12 isotope etuk standard mass hisabe thori loise আৰু এটোৰ এটমিক মাসটো যিমান হয় হেতুক স্ট্যান্ডার্ড মাস হিচাপে ধৰি হেতুতকে কম্পেয়ার কৰি বাকিবোৰ এলিমেন্টৰ মাস উলিওৱা হৈছে সো আইসোটোপ মানে কি এই বস্তুটো আমি এটো চ্যাপ্টাৰৰ পিছৰ পোৰশনত পাম সো জাস্ট এতিয়া তোমালকে ওয়ার্ডটো মনত ৰাখি থোৱা যেতিয়া আমাৰ এটো টপিক আহে তেতিয়া বুজিলম আইসোটোপ মানে কি আৰু এটমিক মাসটো কেনেকৈ মেজার কৰা হল 1 atomic mass equal to 1 atomic mass is exactly equal to 1/12 of the mass of carbon 12 atom so এইখিনি 1 atomic mass বুলি কোৱা হৈছে যেটো কার্বন 12 আইসোটোপ আছে হেতু এটমৰ যিমানখিনি মাস হিমানখিনি মাসক মাসৰ যিমান 112 যিমান হয় মানে সাপোজ কনসিডার কৰিছো ইমানখিনি হল কার্বন 12 ৰ মাস সো কার্বন 12 ৰ মাসক কি কৰিছে এটো যে 12 আছে ডিনোমিনেটৰত 12 টা পাৰ্টত ডিভাইড কৰি লৈছে সো কার্বন 12 ৰ টোটাল মাসটো exactly same amount of 12 part of divide কৰিছে মোৰ ফ্ৰী হ্যান্ডারে ড্ৰ কৰিছো সো অকনমান ডিফারেন্ট হ'ব পাৰে সাইজবোৰ বাট তোমালকে সেম বুলি কনসিডার কৰি লোৱা সো এই টোটাল মাস খিনিক আমি 12টা ভাগত ডিভাইড কৰি দিছো আৰু 12টা ভাগৰ এটা পাৰ্টৰ মাস যিমান হয় এই এটা পাৰ্টৰ মাসটো যিমান হয় হিমানখিনিয়ে হ'ব 1 এটমিক মাস এইটো কনসিডার কৰি লোৱা হৈছিল আৰু এইটোকে স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু হিচাপে লোৱা হৈছে এতিয়া 1 এটমিক মাসৰ ইউনিট কি হ'ব এটো এটমিক মাস ইউনিট
এটমিক মাস ইউনিট বুলি লিখা হৈছিল যেটুক শৰ্টত AMU বুলি লিখে অৰ এনেকে নিলিখি অকল আমি ইউ বুলিও লিখিব পাৰো এই ইউটো হল ইউনিফাইড mass. Okay. This is the SI unit of atomic mass. It is, we can write as AMU, or the most preferable unit is U, unified mass. So etu video jotesto dikhol hoi gol gotike ami jitu amar duta topic roi gol molecules of elements and molecules of compounds ei duta topic ami next video cover korim. That's all for today. Thank you.